President Donald Trump last night. For him, there's only one aspect that matters, and that's the trade deficit. So for him, you see, in his interpretation, the United States is losing $40 billion, or almost $40 billion a year, which is caused by Switzerland. In my opinion, that's absurd. It's money. I'm simplifying a little. It's money that's being stolen from the United States. So that's what interests him. And then it's really a shame. BRICS melawan keras teman-teman kebijakan Trump. Hingga hari ini terjadi deadlock. Deadlock artinya terkunci teman-teman. Perundingannya terkunci setelah Afrika Selatan dikenakan tarif unilateral 30% oleh Trump. Secara keseluruhan member BRICS utama itu dikenakan misalkan Brazil 50%, India 25%, plus sekunder 50% atas minyak Rusia teman-teman. Namun India tetap bertahan tidak mau melepaskan minyak Rusia. Sementara itu Afsel 30%, otomatis ini akan membebani para produsen ataupun konsumen AS karena otomatis barang-barang seperti mutiara, permata dan lain sebagainya yang selama ini menggerojok AS itu akan terseok-seok teman-teman. Karena apa? Naik harganya. Kemudian Rusia ya, di mana ini tidak ada data sama sekali terkait perundingan negosiasi tarif karena apa? Rusia itu sudah terlalu banyak diimpos berbagai macam sanksi. Jumlahnya bisa mencapai ribuan sanksi AS teman-teman. Kemudian China ini beragam tarifnya ya teman-teman, mulai baseline 10%, universal hingga 50%. Ini beda-beda teman-teman. Itu pun China masih ditreat atau diancam diberikan sanksi tambahan sekunder seperti India tadi teman-teman karena membeli minyak Iran dan Rusia. Padahal teman-teman sejatinya AS sendiri juga membeli barang-barang Rusia teman-teman. Pupuk mereka beli juga dari Rusia. India dan China tegas melawan dan menolak menghentikan minyak Rusia teman-teman. Nah hari ini teman-teman di luar dugaannya Swiss malah dikenakan 39%. Padahal mereka ini sibuk banget teman-teman, termasuk yang aktif melakukan negosiasi. Nah, hari ini tiba-tiba menjadi 39%. Ini otomatis membuat sebuah kegeraman ya dari parlemen maupun presiden Swiss, Karin Keller. Mereka semuanya meradang dan merasa dihianati ya. Selama ini itu trade deficit antara AS dan Switzerland itu sangat kecil teman-teman, ya tipis ya. Karena apa? Memang faktualnya banyak konsumen AS itu menyukai barang-barang produk-produk dari Swiss, terutama jam tangan, kemudian perhiasan, itu mereka cukup banyak mengimpor dari Swiss. Otomatis konsumen AS terbebani 39% harga yang baru, artinya dia akan mengalami kenaikan harga. Nah di satu sisi Swiss masih punya peluang menjual barang-barangnya itu ke tempat lain, menggunakan tempat ketiga lah segala macam, itu masih bisa. Sementara yang dari AS sendiri itu otomatis blunder teman-teman. I spoke to the US President Donald Trump last night. For him, there's only one aspect that matters, and that's the trade deficit. So for him, you see, in his interpretation, the United States is losing $40 billion, or almost $40 billion a year, which is caused by Switzerland. In my opinion, that's absurd, because if you also look at trade with services, it's almost balanced. And for him, that's what's important, because he has the impression that it's money. I'm simplifying a little. It's money that's being stolen from the United States. So that's what interests him. And then it's really a shame, because the agreement that we negotiated was still more global, and it was also covering investments in the United States. Dan blunder itu sudah mulai menciptakan gejala-gejala resesi teman-teman. Sampai akhirnya kepala Biro Statistik untuk Labor itu diganti teman-teman. Trump menuduhnya karena dianggap itu politis segala macam karena naik tingkat pengangguran. Dalam sebuah studi yang dilakukan Ludwig Institute menunjukkan bahwa pengangguran di AS sekarang sudah meledak 24% teman-teman. Otomatis itu terjadi karena apa? Bahan baku sulit masuk ke AS, dibebani tarif yang begitu besar dan tidak masuk akal sama sekali, dan itu ditanggung oleh pabrikan-pabrikan yang ada di AS maupun importir-importir mereka. Dan akhirnya itu akan dilempar ke konsumen. Nah pemberhentian tersebut disikapi juga oleh Joseph Stiglitz. Profesor Stiglitz ini adalah seorang peraih Nobel Ekonomi teman-teman dari AS, di mana beliau itu adalah guru besar dari Universitas Columbia. That it's terrible what has happened. It's very, very important
for people in business, for everybody to be able to believe the statistics about unemployment, about inflation, about GDP. If you don't believe those statistics, it's like driving a car with no odometer, with no mileage, no gas tank, flying a plane with no instruments. It's really important for managing business and managing the economy to have reliable statistics.